पवित्र उत्कल दिवस ये महामेलन पूर्वांचल तथाकथित ओडिशा दिवस पालन उपलक्षे एठारे मंचरे उपस्थित मुख्य अतिथि ओडिशा माननीय पूर्वतन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विरोधी दल नेता आधुनिक ओडिशा निर्माता श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक ओडिया जाति गर्व एवं गौरव मोर श्रद्धेय बड़ भाई विशिष्ट भाषा तत्वविद अंतर्जातीय ख्याति संपन्न व्यक्तित्व इंटेलेक्चुअल सोशलिस्ट डॉक्टर देवी प्रसाद पट्टनायक मोर अंतरंग बंधु देवी प्रसाद मिश्र अशोक पंडा शशि बेहरा अतनु सब्यसाची संजय दास वर्मा एवं आज सभागार में उपस्थित मोर धर्मपत्नी मोर पुत्र पुत्रवधू नातुणी एवं समवेत भाई और भौणी माने अप्रैल पहला को इंग्रेज माने बोका दिवस एप्रिल फुल हिसाब रे पालन करती प्रकृत रे सही दिन ही ओडिशा को बोका बनै थिला ब्रिटिश सरकार गोटे विखंडित ओडिशा दी प्रदेश दे के 1 अप्रैल 1936 से जहाँ भी हो ये उत्कल प्रदेश निर्माण रे जो मानकर सब अग्रणी भूमिका थिला विशेष करी उत्कल गौरव मधुसूदन दास उत्कलमणि पंडित उपबंध दास पंडित गोदावरी मिश्र प्रचारक आनंद मिश्र चंद्रशेखर बेहरा फकीर मोहन सेनापति गंगाधर मेहर पर्लाखंड स्वर्गत महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव मयूरभंजर पातस्करणीय महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव प्रति समस्त को मोर विच्छिन्नांचल आदिवासी मानव पक्षरु मोर भक्तिपूर्ण श्रद्धांजलि निवेदन करूछि भैया पाई तो बहुत कथा थिला किंतु देवबाबू समय सीमा निर्धारण करछे मात्र 2 मिनिट भितरे मोर वक्तव्य शेष करिवि जेहेतु कृतज्ञ ओडिशा प्रति ओडिशावासी प्रति और विशेष करी नवीन प्रति जे जो सम्मान और प्रतिष्ठा से सब बळे मते देइछंती मु झारखंड सरकार रे मंत्री थिला बळे नथिला बळे मो बड़ पुअर बाहागर बळे से निजे भारतीय स्टीम गाड़ी चली आस्ते स्वस्ति प्लाजा को एवं प्राय 45 मिनट धरि रही किछि मते पानी और कॉफी पी रही थे जेते बेले वो मंत्री हिसाब रे आछि ताको डाकिवा पय आछि सब बेले आदर सत्कार से करछथि जो स्नेह ममता बंधन रे दिने उत्कलमणि पंडित गोविंद दास उत्कल गौरव मधुसूदन दास सी कवि गुरु ने अक्षत बंधन बांधि रखिले से बंधन जे भूगोला है छी ताको सुदृढ़ करबा संकल्प नै आमे समस्त आज सभा कक्ष जिबा ए अवसर रे मुंगो प्रति एवं ओडिया जाति प्रति अन्याय करबी जो यदि मु तीनटा विषय रे न कहे प्रथम मु विशेष भाव रे कृतज्ञता जनाउछि ओडिशा पूर्वतन मुख्यमंत्री धर्मकृष्ण चौधरी जाको हमें बापी बोली डाकुथलु तांकर मंत्रिसभा से मंत्रिसभा 1953 मसिया रे होम डिपार्टमेंट रिजोल्यूशन नंबर 153 रे कहला Odias living in the outlying Odia tracts of Odisha will be treated as the permanent residents of Odisha so far as education, employment and business activities is concerned. किसी दिन परे अण ओडिया ऑफिसर मान को चक्रांत रे याको बातिल कर पुणी स्वर्गत महाराजा से राजेंद्र नारायण सिंह देव जतले मुख्यमंत्री थिले सेते बेले आमे जतले तांको जाई भेटिले संक्रांत रे से कहले ई बरस नहीं या आर बरस या ए वर्ष होई परिबनी आर वर्ष करि देबी से किछिला संशोधन करी ताको पुणी जतले जानकी बाबू मुख्यमंत्री हेले मु विशेष भाव रे ताको प्रति कृतज्ञ जे आज पर्यंत ओडिसा रे जते मुख्यमंत्री हेचंती सबुठ संवेदनशील मुख्यमंत्री एवं विच्छिन्नांचल सबुठ दरदी बंधु थिले जदि भी राजनीतिक विरोधी थिले मोर से तथापि श्रीयुक्त जानकी वल्लभ पट्टनायक ओडिया भाषा को जेतबेले बिहार रे सिलेबस रो बाध्य हेतिला ओडिया भाषा आंदोलन हम आरंभ करथिलु
ओडिया पाठ्यपुस्तक प्रकाशन ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲାସ୍ 1 ରୁ ନେଇ କ୍ଲାସ୍ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ବହିକୁ ଅନୁବାଦ କରି ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ନାଁ ତାଙ୍କର ନେବିନି, ତାଙ୍କୁ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରିବିନି, ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସିଂହଭୂମିର 3 ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ଯୁବକ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଆବେଶ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଭୂମିର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବାବୁ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସେ ତାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଅବସରରେ ମାନବ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର 3ଟି ମାଗଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, 3ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଇଂରେଜୀରେ ଡିମାଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଆରେ ମାଗଣି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ 1953 ମସିହା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ରିଜଲ୍ୟୁସନ ନମ୍ବର 150 ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ସମାନ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, ସେହି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ତାକୁ ରେଷ୍ଟୋର କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେ ପରେ ମଧ୍ୟ 1948 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ପାଣି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଳ କମିଯାଇଛି, ତଥାପି କଂଗ୍ରେସ ଜଣେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେ ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଶେଷରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ତାର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଜିର ସଭାର ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଅପାଙ୍କ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜିର ସଭାରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।